क्या को बच्चा तुम्हारा? पति पति क्या करते हैं? जोर से बोलो। हाँ, कितने घर में काम करती हो? 3 घर में काम करती हो। अच्छा, कितना कितना मिल जाता है? एक 4,000, 3,000 और 2,500। अच्छा, बच्चा कितना है? बेटी बेटा? आजकल बेटा ना, बेटे होने से ठीक है, बेटी अच्छा नहीं है। क्यों? बेटी जो जमाना चल रहा है ना, वो बहुत ख़राब चल रहा है। बेटा होने से ठीक है। बेटा का ना पूरा सब रात जग के, है ना, रात जग के बेटा भी तो नाक कटाता है, फिर इतना नहीं। बेटी का इज्जत ज़्यादा बड़ा होता है ना, और बेटा का इतना नहीं। नमस्कार बंधुरा, आशा करी ভালো আছেন। আমি এই যে উনি কাজ করে সকালবেলা এসে ঘর মুছা বাসন মাজা সব করে দিয়ে যায়, আর আমি এদিকে রান্নার ঘর সামলাই। আমার রান্নাঘর এই যে আজকে করেছি আমি কাকল ভাজা, তারপরে এই যে আলুর দম একটুখানি, আর ডাল, ঘুগনি, এই যে ডাটার তরকারি। বলুন কি বলুন, আপনারা বলুন কি এগুলো? চিকেন মাটন হচ্ছে, মাটন কষা, এগুলোই হবে আজকে। এগুলো হয়ে গেছে, এখন আমি এগুলো করে নিই। উনি মুছে টুচে সব যাবে, যে উনি পরিষ্কার ঘরেতে পুষে উঠছে। আমি আবার টিভিটা চালাই বসলাম, একা একা ভালো লাগে না, মেয়েটা স্কুল গেছে। যে ঘর মুছা হয়েছে, এই যে ঠাকুর ঘর। অর্ধেক রান্না হয়ে গেছে, ভাতটা হলেও হয়ে যায়।